ସବୁଠୁ ସହଜ ବେସନ ତରକାରୀ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରେସର କୁକରରେ ଆଜି କରିବା ତିଆରି। ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯିବ ଅତି କମ୍ ସମୟରେ। ତେବେ ଡେରି ନକରି ଆସନ୍ତୁ ମିଶିକି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ମା ଗେଲୁ ପାକଶାଳାରେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ। ମା ଗେଲୁ ପାକଶାଳାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ବେସନ ତରକାରୀ ପୁରାପୁରି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଅତି କମ୍ ସମୟରେ ଆଉ ସବୁଠୁ ସହଜ ପ୍ରଣାଳୀରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଠି ନେଇଛୁ ଗୋଟେ ଗିନା ବେସନକୁ ପୁରାପୁରି ଫ୍ଲେଭରଫୁଲ୍ ବା ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏଠି ନେଇଛୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚାମଚ ସୋରିଷ ତେଲ, 3 ରୁ 4 ବଡ଼ ଚାମଚ ଦହି ହାଲକା ଖଟା ଥିଲେ ବେଶୀ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ଏବେ ଆମେ ତାପରେ ଦେଇଦେବା ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଆଉ ବେସନକୁ ପୁରା ହାଲକା ବା ନରମ କରିବା ପାଇଁ 2 ଚୁଟକି ଦେବା ଖାଇବା ସୋଡ଼ା ଆଉ ଭଲ ରଙ୍ଗ ପାଇଁ ଆମେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଦେବା ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ। ତା ସହିତ ଆମେ କିଛି ମସଲା ମଧ୍ୟ ଦେବା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା 4-5 କୋଲା ରସୁଣ ଆଉ ଅଧା ଇଞ୍ଚର ଖଣ୍ଡେ ଅଦା, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା 2ଟି, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା 1। ତା ସହିତ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚାମଚ ଦେବା ଜିରା, ଅଧା ଛୋଟ ଚାମଚ ଦେବା ପାନମହୁରି, ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚାମଚ ଦେବା ଗୋଟା ଧନିଆ ଆଉ ଅଧାର ଅଧା ମାନେ 1/4 ଛୋଟ ଚାମଚ ଦେବା ଜୁଆଣି ନିଶ୍ଚୟ ଦେବେ। ବେସନରେ ଜୁଆଣିର ଫ୍ଲେଭର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିବ। ତା ସହିତ ହଜମ ମଧ୍ୟ ଭଲ ହେବ। ଏବେ ଆମେ ଏଇସବୁ ମସଲାକୁ କୁଟି ଦେବା ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ। ଦରଦର ଗୁଣ୍ଡ ବା ଦରଦର କୁଟା କରିକି ରଖିବା। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ମସଲା ବଟା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଜାର୍ରେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ପୁରାପୁରି ବାଟିବେନି, ଏମିତି ଦରଦର ଖଣ୍ଡ କରିକି ବାଟିବେ। ତାର ସ୍ୱାଦ ବେଶୀ ବଢ଼ିଆ ରହିବ ଆଉ ବାସ୍ନା ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିବ। ଆଉ ଏବେ ଆମେ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଦେଇଦେବା କସୁରୀ ମେଥି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ପାଇଁ। ଏବେ ଆମେ ଏଇ ସବୁ ମସଲାକୁ ଏଇ ବେସନ ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ଆମେ ଏଇ ବେସନରେ ସୋରିଷ ତେଲ ଆଉ ଖାଇବା ସୋଡ଼ା ସହିତ ଦହି ଦେଇଛେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଖାସ୍ତା ସହିତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ନରମ ରହିବ ଏଇ ବେସନ। ଆଉ ତା ସହିତ ଆମେ ଏତେ ସବୁ ମସଲାର ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଛେ ଦରଦର ଗୁଣ୍ଡ କରିକି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ସହିତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସ୍ୱାଦଯୁକ୍ତ ହେଇକି ରହିବ। ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ଛେଚୁଥିଲେ ବା କୁଟୁଥିଲେ ସେଇଥିରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇକି ପିଛୁଳେଇକି ସେଇ ପାଣି ଏଠି ଦେଇଦେବା। ତାର ପାଣି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ରହିବ। ଆମେ ବେଶୀ ପାଣି ବି ଦେବାନି, ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଛିଞ୍ଚିକି ଚକଟିବା। ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ରୁଟି ପାଇଁ ଅଟା ଚକଟନ୍ତି ସେମିତି ନରମ ଗୋଟେ ଡୋ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ପାଣି ଦେଇକି ଯେତେବେଳେ ଚକଟିବେ ଏକାଥରକେ ଅଧିକ ପାଣି ଦେବେନି, ନଚେତ୍ ବହୁତ ପାଣିଆ ହେଇଯିବ। ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଛିଞ୍ଚୁଥିବେ ଆଉ ଏମିତି ଚକଟିକି ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇକି 15 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ତାକୁ ରଖିଦେବା ରେଷ୍ଟ ପାଇଁ। ଆଉ ସେଇ ଭିତରେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଗ୍ରେଭି ପାଇଁ କିଛି ମସଲା। ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ନେଇଛୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର ପିଆଜକୁ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ପୁରାପୁରି ଗୁଣ୍ଡ କରିକି କାଟିପାରିବେ, ନଚେତ୍ ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଗ୍ରେଟରରେ ଗ୍ରେଟ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଏଠି ଗୋଟେ ପିଆଜକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗ୍ରେଟ୍ କରିଦେଇଛୁ। ଯେମିତି ପୁରା ଗୁଣ୍ଡ କରିକି କାଟିଲେ ଯେମିତି ହୁଏ ସେମିତି ପୁରା ବଢ଼ିଆରେ କାଟି ହେଇଯାଇଛି। ତା ସହିତ ଆମେ ନେବା ଏଠି ଅଧା ଇଞ୍ଚର ଖଣ୍ଡେ ଅଦା, 10 ରୁ 12 କୋଲା ରସୁଣ ଭାଗ ଟିକେ ଅଧିକ ରଖିବେ। 2ଟି ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ର ଟମାଟୋକୁ ଆମେ ଏଠି ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡ କରିକି କାଟିକି ଦେଇଦେବା। ଆଉ ଆମର ବେସନର ଗ୍ରେଭି ପୁରା କ୍ରିମି ଟେକ୍ସଚର ଆଉ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏଠି ନେଇଛୁ 5 ରୁ 6ଟି କାଜୁ, ତା ସହିତ 2 ବଡ଼ ଚାମଚ ନଡ଼ିଆ କୋରା। ଏସବୁକୁ ବିନା ପାଣିରେ ପୁରାପୁରି ଚିକ୍କଣ କରିକି ଆମେ ବାଟିଦେବା। ଯେହେତୁ ଆମେ ଏଥିରେ ନଡ଼ିଆ ଆଉ କାଜୁ ଦେଉଛେ, ଏଇ ବେସନ ତରକାରୀ ଟିକେ ଅଲଗା ଶୈଳୀରେ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ପୁରାପୁରି କ୍ରିମି ହେଇକି ଭାରି ସୁଆଦିଆ ଲାଗିବ ଏଇ ତରକାରୀଟି। ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଭଲ ଭାବରେ ଚିକ୍କଣ କରିକି ବାଟିଦେବେ। ତାପରେ ଏଇ ବଟାକୁ ଗୋଟେ ଗିନାକୁ ବାହାର କରିଦେବେ। ଏବେ ଆମର ପିଆଜ କଟା ସହିତ ମସଲା ବଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଇଛି। ମସଲା ବଟାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଗିନାକୁ ବାହାର କରିଦେବା। ତାପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ମସଲା ବଟା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଜାର୍ରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ତାକୁ ପିଛୁଳେଇକି ରଖିବା ଆମର ଗ୍ରେଭି ପାଇଁ। ତା ସହିତ ଆମେ ଗୋଟେ ଦହିର ମସଲା ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ଭାରି ସୁଆଦିଆ ଲାଗିବ। ଏମିତି ଥରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ବେସନ ତରକାରୀ। ଏବେ ଆମେ 2 ବଡ଼ ଚାମଚ ଦହି ସହିତ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚାମଚ ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ, ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚାମଚ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚାମଚ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଅଧା ଛୋଟ ଚାମଚ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ 1/4 ଛୋଟ ଚାମଚ ଗରମ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚାମଚ ଦେବା କସୁରୀ ମେଥି। ଏଇସବୁକୁ ଦେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ଦେବା।
एई मसला बहुत बड़ा स्वादिष्ट रहिबो ए बेसन तरकारी पाई। आउ एमिति सब मसला गुंड को जदि दही रे भल भाव मिसेकी आमे जितेबाला कषिबा दही बिल्कुल फाटबनी पूरा स्मूथ होगी मसला सहित मिसीज आ तरकारी रे गोटे बहुत बड़ा क्रीमी टेक्सचर दब। एबे आमे सब मसला को रेडी करके रखीदबा साइड रे। एबे देखंतु आमे जो बेसन को चकटिकी रखिथिले 15 मिनिट हो गलानी। एबे आमे बेसन चकटा को बाहर करदबा। से बेसन रो जो आमे डो प्रस्तुत करथिले पूरा पूरी नरम डो सेथिरु आमे छोट छोट गुला बाहर करवा। आउ एई डोटी पूरा पूरी नरम अच्छी देखंतु जेहेतु आमे एथिरे अल्प टिके खाइबा सोडा मध्य देइचे बहुत नरम रहिबो भितरु ए बेसन। एबे आमे ये बेसन रो जो डो प्रस्तुत करिचे सेथिरो छोट छोट गुला बाहर करवा। पूरा छोट छोट गुला बाहर करवा जहा फल कि बहुत जल्दी आमर प्रस्तुत हो जिवो बेसन तरकारी। आउ देखिबा को खाइबा को बहुत बढ़िया लागिवो। एबे आमे कोन करबा ना गोटे बेसन गुला नबा ताको भल भाबरे गोल करदबा। तापर टिके चेप्टा करदबा दुई पापुली सहाय्य रे। तापर आमे मझिरे टिके हल्का गोटे होल करदबा। देखंतु एमिति जेमिति कि पूरा पूरी छतु परी देखा जिवो। आपण माने चाहिए जेकोसी डिजाइन मध्य देई परिबे। देखंतु आमे एठी सब छोट छोट बेसन गुड़ा रे एमिति मशरूम रो शेप देई दबा ताको टिके साइड रे रखी दबा। आउ एबे आमे प्रस्तुति प्रणाली आरंभ करिबा। बहुत कम समय रे अति सहज रे आमे बेसन तरकारी आज प्रस्तुत करिबा पई प्रेशर कुकर नबा। प्रेशर कुकर को मीडियम फ्लेम रे बसई दबा। भल भाबरे प्रेशर कुकर गरम हो गला परे आमे सेथिरे दबा 2 बड़ चामच सोरिष तेल। सोरिष तेल रे प्रस्तुत करिवे तार स्वाद बहुत बढ़िया रहिबो। तापरे आमे जो पियाज को काटिकी रखिथिले से पियाज कटा को एठी दे दबा। आ ताको भल भाबरे टिके भाजी दबा मीडियम फ्लेम रे जहा फल रे कि पियाज भल भाबरे टिके भाजी हो जिवो। तापर टिके लो मीडियम फ्लेम कर दबा। एमिति करिकी पियाज पूरा पूरी लाइट ब्राउन कलर हवा पर्यंत आमे भाजिबा। पूरा भी पोड़ी देबेनी नहले पिता लागिबो मसला। लाइट ब्राउन कलर हवा पर्यंत आमे भल भाबरे पियाज को भाजी दबा। एठी देखंतु पियाज भल भाबरे भाजी हो गलानी आउ लाइट ब्राउन कलर मध्य हो गलानी। एबे आमे कोन करिबा ना जो मसला बाटिकी रखिथिले रसुण अदा टमाटो काजू आउ नडिया कोरा ए सब को आमे बाटिकी रखिथिले सेही मसला बटा को एठी दे दबा। आउ एही मसला बटा को मध्य पियाज सहित भल भाबरे कसी दबा 2-3 मिनिट पई मीडियम फ्लेम रे। आउ जेहेतु आमे टमाटो देइचे सांगे सांग दे दबा लूण जहा फल रे कि आमर कुकिंग प्रोसेस आहुरी जल्दी हो जिवो आ बहुत जल्दी आमर प्रस्तुत हो जिवो बा कसी हो जिवो। सेथि पई आमे एठी दे दबा स्वाद अनुसार लूण। आउ लूण दे सारिबा परे भल भाबरे मिसे कि ताकू एबे कसीबा जे पर्यंत तेल भल भाबरे साइड रु बाहरेनी। एबे देखंतु चारिपटु तेल केमिति बाहरिबा को लागिलानी आ बहुत बढ़िया बास्ना मध्य हलानी मसलार। आउ एई मसला भल भाबरे कसी हो गला परे एबे आमे फ्लेम को पूरा पूरी लो कर दबा। तापर आमे जो दही मसला प्रस्तुत करके रखिथिले दही रे जीरा गुंड धनिया गुंड लंका गुंड आउ हळदी गुंड गरम मसला गुंड देकी रखिथिले सेई दही मसला को आमे एठी दे दबा। आउ ध्यान रे रखिबे फ्लेम पूरा पूरी लो करके रखिबे। जेहेतु आमे दही रे एते सब मसला गुंड मिसई जे बिल्कुल दही फाटिबोनी। देखंतु मसला सहित केमिते भल भाबरे दही मसला मिसी जाईची। आउ ताको भल भाबरे कसेई देकी आमे जो पानी रखिथिले पिछुला पानी ग्राइंडिंग जार रे से पानी रो अल्प टिके देकी ताको घोड़े के टिके कसी दबा आउ 2-3 मिनिट पाई जहा फल रे कि जो दही मसला भल भाबरे कसी हो जिवो। भल भाबरे कसी हो गला परे जेते बेले देखिबे तेल टिके चारिपटो बाहरिबा को लागुची से पर्यंत आमे भल भाबरे ताको कसीबा जहा फल रे कि हमर ग्रेवी बा तरकारी रो स्वाद बहुत बढ़िया रहिबो। जेते भल भाबरे मसला को भाजी कि बा कसेई कि प्रस्तुत करिवे तार स्वाद सेते बढ़िया रहिबो। एबे देखंतु चारिपटो केमिति तेल सब बाहरिबा को लागिलानी। एबे हमर मसला पूरा पूरी प्रस्तुत हो जाईची कसी हेकी आ केते बढ़िया बास्ना मध्य आसुची। एबे आमे कोन करबा ना एई मसला कसारे पानी दे देबा जेतिकी हमको झोड़ दरकार। जेहेतु बेसन आमे एठी पूरा कंचा व्यवहार करबा सेथिपई सिझिबा पई बेसन को आमे सेही अनुसार पानी दबा। आ बेसी भी ग्रेवी करबेनी जेतिकी आपण मानको ग्रेवी दरकार सेही अनुसार आपण माने पानी देबे। आ बेसन को सिझिबा पई आ बेसन मध्य टिके पानी टाणे से हिसाब रे आपण माने पानी देबे।
पानी दे सारिबा परे सांगे सांगे आमे कौन करवा ना ये जो बेसन आमे प्रस्तुत करथिले मशरूम सेव करिकी से सब बेसन को आमे धीरे धीरे सबुआड़े चारिआडे खेलैकी दबा एका थरके ढाली दबानी एमिति चारिपट को टिके छाड़ी 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 करके आमे एई ग्रेवी रे पकेइबा। आ जेते बेले एई ग्रेवी रे ए बेसन को पकोथिबे सेते बेले फ्लेम पूरा पूरी लो करके पकेइबे। आ पकई सारिबा परे सबू बेसन को तापरे मीडियम फ्लेम करदेबे। आ भल भावरे ग्रेवी को फुटिबा को छाड़ी देबे। जेते बेले देखंतु भल भावरे फुटिबा को आरंभ करिवो सेते बेले आपण माने प्रेशर कुकर ढांकुणी को बंद करदेबे। आ मीडियम फ्लेम रे गोटे हुइसिल आसीबा पर्यंत छाड़ी देबे। मात्र गोटे हुइसिल आसी सारिबा परे ऑटोमेटिक प्रेशर कुकर एयर गला परे आमे प्रेशर कुकर ढांकुणी को काढिबा। देखिबे केते बड़ा भावरे बेसन भल भावरे सिझिकी ऊपर भासुथिबो। एबे देखंतु हमर प्रेशर कुकर रे एबे गोटे हुइसिल आसी सारिबा परे आमे काढी देइछु। आ केते सुंदर देखा जाउछि देखंतु बेसन तरकारी पूरा भल भावरे सिझी जाइछि बेसन आ ऊपर सब भासुछि। ता सहित देखंतु ग्रेवी केते बढ़िया हेछि। ग्रेवीर थिकनेस आ ग्रेवीर कलर को देखंतु केते सुंदर देखा जाउछि। आ ग्रेवी रे जेहेतु आमे काजू नड़िया दही ए सबुर व्यवहार करिचे पूरा स्वादिष्ट होइकी प्रस्तुत होबो। पूरा क्रीमी क्रीमी टेक्सचर रो भारी स्वादिया रहिबो। एमिति बेसन तरकारी आपण माने गरम गरम भात हो किंबा गरम गरम रुटी सहित मध्य आको खाई परिबे। बेस स्वादिष्ट रहिबो। आपण माने थरे एमिति प्रस्तुत करंतु खांतु समस्तंको खुआंतु देखिबे समस्तंको बहुत पसंद आसीबो। आ आजिरो वीडियोटी जदि आपण मानको पसंद आसी थाए तेबे विनम्रतार सहित आपण मानको अनुरोध प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देबे। तेबे आजि पई एतिकी पुणी देखा हवा आ गोटे नुआ वीडियो रे आ गोटे नुआ व्यंजन सहित। जय जय जगन्नाथ।